Hello, Jas. Halo Miss. Halo, capek nggak? Hmm? Aman, udah makan segala. Udah. Iya Udah. Bu, Tadi ada ujian apa sih? ada ujian itu apa namanya? Pemrograman informatika. Terus bisa. Bisa kok, tapi agak lama. Susah nggak soalnya? Lumayan, Aduh, ini nggak apa-apa, nggak capek. nggak apa-apa. Itu soal-soalnya yang kayak kemarin aku kasih di TLX Toki itu. Oh iya, oh iya. Oh sejenis itu ya. Ya, tapi yang udah ini. Lumayan stres juga ya. Oke. Oke, Jas, kita harus pick up where we left nih. Eh, lupa terakhir kita sampai mana? Kan kita mau bikin ini ya, tunggu. Aku share screen dulu ya. Hmm. Kita tuh sampai di sini kan. Nah, Justin kan maunya mm, bikin New Year Resolution Board ya. Mm-mm. Berarti, ntar dulu. Kita ngedesainnya mau gimana? Kan misalnya, eh make a choice when you have at least 5 option, how you will change. Contoh, kalau reduce phone time, maka better eyesight, less headache. At least if you walk, better. Nah, ini gimana sih maksudnya? Dialognya tuh gimana sih? Gak ngerti. Apakah dia ngasih suggestions atau kita nanya apa gimana? Jadi kita kita nanya eh Mm-mm. how to make our ini apa better gitu kan. Terus nanti dia kasih tips gitu. Itu sebenarnya harusnya kalau untuk kelas-kelasnya dia itu harusnya kita pakai Python aja udah kelar. Cuman ya aku pengen pakai ini aja. Oke. Nah, pertanyaannya gini sekarang, frameworknya Jas mau gimana? Mau pakai Flask, mau pakai Replit, atau gimana gitu loh? Mau sekompleks apa? Nah, terus kan Justin pengen pakai ChatGPT kan? Nah, Heeh. ChatGPT kan yang ribet API-nya, beneran mau nyambung ke hmm, mau Bis. pakai ChatGPT, nyambung ChatGPT. Coba kalau kita nanya ChatGPT ya, kita misalnya nanya how dia jawabnya kayak gimana sih? Coba pengen tahu aja. How to Biasanya make kan to make your ini easier you can start by blah 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 blah, gitu kan. gimana? Pertanyaan coba pengen tahu aja. How alah mana sih? How eh gini ya. Oke, kita coba ya, Jess. Pengen tahu aja. Oke, kayak gimana sih harusnya kalau saya kita nyambung ke dia, berarti kan dia bakal kasih jawaban kayak gini kan. Cuman apa gunanya gitu ya? Maksudnya si chatbotnya itu akan how to make my gitu ya. Ya. Jadi kan bakal jawab gini ya. Nah, Justin tuh maunya gini. Mm-mm. Ya tapi maksudnya kasih tipnya satu-satu kayak katanya dia. Kemarin aku lagi nyari-nyari pakai Zapier sih, kalau pakai Zapier Oh, kayak kita cuman bisa. bayar. Tapi itu nyambung-nyambungin ya. Oke. Kak Cika juga lihat Zapier tadi, cuman bingung. Just Step mau setup frameworknya mau pakai yang mana jadinya. Karena kan bisa bisa Python, pakai API, langsung ke ChatGPT kan. Cuman kalau Python aja, berarti chatbotnya CLI. Atau mau CLI aja, atau mau ada GUI. Kalau apa namanya? Kalau si maksud saya kalau Python itu dia kayak udah ada set gitu loh. Jadi kayak udah ada tinggal yes no terus ada ininya promptnya udah ada Oke, gitu. oke. Sebenarnya kita udah jadi itu ya belum sih? Ya, udah ada eh, udah bikin base-nya belum sih atau kita mau dari nol lagi sih kita sebenarnya? Nih ya, soalnya tunggu. Soalnya gini, dulu
ini comparison aja ya. Dulu tuh aduh chatbotnya lupa di mana ya. Tunggu ya Justin ya, boleh nggak aku Ya. nunjukin. Jadi dulu tuh bikin pakai ini Justin. Kak Cika pernah bikin pakai namanya adalah wait, aku jadi lupa ya. Ini tuh namanya apa ya? Dashboard ini adalah tunggu. Jadi dia pakai 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 Google, mesinnya Google. Nah, itu tuh kita setup benar-benar sendiri, tapi dia udah jadi gitu sih frameworknya. Terus tinggal disambungin misalnya kita mau nggak pakai Zapier, tapi bisa langsung masuk. Kita mau setup misalnya apa database SQL. Terus mau di API-nya mau kemana gitu. Mau nyambung ke Twitter, mau nyambung ke Telegram atau mau kemana gitu ya. Hmm. Eh eh, mm, kok jadi lupain namanya apa ya? Ini ya? Dialog flow ini namanya dialog flow Justin. Nah jadi ntar ya kalau aduh lupa botnya namanya apa. Jadi si dialog flow ini yang Kak Cika bikin dia tuh nyambung ke Telegram. Nah nanti di Telegram tuh dia nanya kamu pengen belajar apa misalnya gitu ya. Terus dia jawab misalnya saya mau belajar programming. Terus nanti oke, mau belajar programming mau bahasa pemrograman apa gitu ya misalnya. Terus kita jawab misalnya C++. Terus nanti si C++ itu kan dijadiin keyword ya. Si keyword itu nanti dijadiin apa namanya parameter sehingga dia nanti nge-search video semua video atau materi yang terkait gitu Jas. Jadi eh, ya bisa juga pakai ini. Tapi kalau Justin mau pakai Python ya oke juga gitu. Cuman mm, gimana kira-kira gitu supaya bisa jelas apa namanya frameworknya gimana. Coba Justin mau share screen apa? Kita sampai mana? Hmm, bentar. Atau mau coba ada satu yang kita mau mulai. Ini kan, ini ada pilihan ya. Ini satu tuh dia pakai Python nih. Tapi kalau Python aja yang pakai Flask itu kan kita bisa pakai if aja gitu. Kita Ya, bikin list aja kayak kayak tabel gitu. eh mau ngapain gitu apa namanya? Pertanyaannya apa, terus kita jawab apa gitu. Jadi nggak usah pakai ChatGPT gitu. Atau ya kalau mau ya masukin ini kan pakai API bayar kan kalau nggak salah aja ya. ya kalau pakai API bayar tapi bisa sih. Ada ya udah beli kan. Ya udah kalau itu Belum cuman itu belum beli sih tapi ya bisa. bisa maksudnya. Atau pakai ini kemarin kemarin lihat tuh apalagi ya. Ini kan ini kan ini. Nah, macam-macam. Jadi setupnya mau gimana? Ini sih tapi pada dasarnya sih sama aja. Ya harus ada flash, ada servernya kan. Flash flashnya mau kita taruh di server atau mau ditaruh di Replit. Waktu itu di Replit lumayan ya bisa jalan bisa enggak gitu ya. Terus connect ke API. Jadi kita generate dulu. Nah, ada yang pakai ini, Just, ada yang pakai Gradio, ada yang pakai chat apa gitu. Jadi si library-nya Python juga Karena macam-macam. kalau ChatGPT kan sekarang udah banyak ada custom GPT, ada Zapier, ada Oh, apa GPT gitu. nah gitu gimana? Mau pakai Zapier aja apa? Jadi gimana? Coba kita Kalau cari ya. pakai Zapier sih tinggal nyuruh si Zapiernya terus sudah jadi sih kan. Benar sih ya. Python, Zapier, eh ChatGPT. Ya udah, yuk bikin aja yuk sekarang. Taruh, make sure dulu ya. Tadi juga lihat tapi udah lupa di mana ya. Yang ada. Nah ini ya berarti ya. Saya Zapiernya kalau nggak salah masih ada free trial sih. Lumayan Coba lama. yaudah, yaudah, yaudah coba. Kalau nggak salah waktu itu kan sehari dibatasin kan eh, berapa instruction gitu kalau nggak salah. Berarti kalau pakai Zapier, kita connect ke Zapier, terus udah gitu, eh udah deh. Jadi Python ke Zapier, Zapier ke ChatGPT gitu kan? Ya, Ya pakai. Ya udah cobain yuk. Coba ya misalnya ini ya.
Cobain ya. Nanti share screen ya. Coba tapi let me check ya. Berarti kan bikin chatbot. Tapi kalau pakai Zapier aja nggak pakai Python, dia sudah jadi loh, tahu? Langsung loh. Iya, iya, emang langsung jadi. Ya udah yuk, coba share screennya Justin Gitu deh. aja. Ya udah yuk, cobain tes aja. Nanti eh kalau mau kita apa namanya eh, upgrade atau upskill ya bisa lah. Tapi jalan dulu. Si Zapier ini, aduh Zapier aku di mana ya? Zapier KCK waktu itu dipakai buat Twitter kalau nggak salah. Ini nggak usah deh ya. Si Dialogflow nggak usah dulu. Zapier ke OpenAI bisa tuh. OpenAI-nya bisa GPT-3, DALL-E sama Whisper. Atau OpenAI GPT-4 kalau udah pay, pay juga. Terus tes tampilannya kayak gimana sih? Editor data, add source. Oke, add source-nya berarti hmm, upload a file with your own knowledge to tailor the AI chatbot response for your business or project. Oke, filenya bisa TXT, CSV, JSON, PDF, docx. Atau boleh ya kita sambungin ke ChatGPT atau ya boleh file, boleh itu. Oh, berarti kita bisa bikin juga Apa? ChatGPT personality gitu. Jadi saya data Iya, iya. Gitu, aku ah, pengennya gitu, jadi custom gitu. sama sama aja Kak Cika juga pengen bikin itu loh. Jadi kayak dia copying personality orang gitu. Jadi Kan ada apa? eh yang Voice itu kan ya AI itu Instagramer apa? itu ya. Ada Apa aplikasinya. Apa ya? Hmm, mana? Share screen jangan lupa. aku juga lupa namanya apa soalnya. Hmm, Apa? Apa ya? Gue login dulu ya. Biar. Bentar, aku kayaknya ada di handphone deh. Bentar. Oke. AI. Pokoknya namanya ada AI-nya. Karin AI bukan? Bukan. Ada, benar. Karakter AI. Karakter AI bisa langsung ya? Kalau karakter AI dia ini apa namanya? Aplikasi gitu. Jadi dia banyak kayak karakter-karakter dari game atau anime. Terus Oh, dia bikin jadi AI bisa ngomong gitu. oh lucu juga sih. Nah kalau kita mau pakai data kita, kita bisa pakai database kita sendiri ya. Kayak misalnya kita mau niru, misalnya chatting dengan Bapak Jokowi ya, kita taruh aja apa misalnya Oh, datasetnya Pak Jokowi kalau kan ngomong jawabnya ada apa. tahu. Coba saya download lagi karakter AI. Itu ada yang ngomong sama Jokowi juga ada. Sumpah? Ada. Oh, oke. Eh, nah, nih Jas yang Kak Cika bikin di layarnya. Dulu Hmm. Zep tuh udah bikin buat Slack sama ChatGPT to Discord. Ini nih kayaknya sama Justin deh. Coba ya kita buat create Zap, coba Justin sambil itu ya. Kalau udah share screen ya kasih tahu ya. Ini sambil Adanya di HP saya. oh di HP Jadi dia ini apa namanya? Aduh, kok masih gitu? ada Masih background. what you like to add. Oh Nih, gini. bentar. Di mana ya itunya? Mirror. Nah, Oke. nih. Dia ada ini apa? Database Joko Widodo gitu. Oh bisa ya. Bisa bisa chatting sama Joko Widodo. Eh tapi mirip nggak sih ngomongnya? Mirip coba apa namanya? eh which uh, talk about Indonesia monetary Kayak apa ya? inflasi Indonesia.
aja jawabnya. Oke. Tapi susah ya? Ya oke Tapi sih. nggak bisa bikin sendiri. Bisa. Tapi kan kalau presiden mah personalitinya datar kan, nggak terlalu gimana ya. Tapi kalau selebriti gitu misalnya atau Ada apa? eh Misalnya saya ambil karakter siapa eh gitu loh yang karakternya tuh apa sih misalnya khas banget gitu, eh, keywordnya beda sama orang lain gitu. apa ya? Mario coba. Mario. Oh, band, Talking Band ada nggak? Oh iya, Talking Band coba ya. Talking Band itu mantap. Gini. Oh. Ben, am I handsome gitu. Nanti dia no. Dia kan nyebelin gitu kan. Mm-mm. No. Ya, nah kan bener kan? Hah? Talking Band tuh emang gitu ya, cocok ya. Bener ya? Iya. Lucu lah. Itu atau apa gitu yang jelas tuh. Bukan nyebelin kan. Ya, kalau dia iya. Kalau orang lain enggak. Kan benci. Terus nanti kalau udah sama dia di hang up teleponnya. Hah, kan? Itu band banget tuh. Bener juga ya. Oke. Tar. Ini lagi nyoba. Oh, nggak bisa sih. Oke. Ya, trigger available. Taruh dulu. Tadi gimana sih? Oh, ntar aja ya. Creating. Itu ya. Creating chatbot with appear in chat. Oh, ada. Apa? Justin ada. Tunggu ya. Let me check the video ya. Ada. Ini kayaknya 15 menit jadi sih. Gampang harusnya if you don't have to pay or anything then it should be seamless ya. Tunggu Miss buka yang mana? tunggu ya, aku share screen deh biar Justin lihat ya. Nanti aku kirim ini juga. Alah, iklan dulu. Taruh ya, stop share dulu karena share-nya harus sama suara. Oke. Screen, Bentar. Share sound. Ada iklannya. Hey everyone, today we're going to talk about how to build a chatbot based on. You can also download free from A to Z and Articulate Storyline 360. That you can build this. Bisa One of the use ditaruh. cases that I does this mean Ngomong .com and you can kebanyakan. sign up for a free account. You can try everything for free. There are some limitations to the free Oh, ada plan that limitation you have to tuh. be aware of, but Kalau those saya punya yang limitations trial are premium. mostly like how the type of data that Okay, you can good. upload and things. To at least show you this resource, show you how. Inside there is something called interfaces. Now this is in beta. It's still a paid beta, so you can pay for that $20.
You don't have to pay for the actual Zapier account. The Zapier account is more if you're doing API integrations, and I have previous videos that talk about that. But we're just worried about the interfaces section of this. So I'm going to go into the interfaces here, and you can see that I already have a couple different chatbots here, but I'm going to go into this Dojo chatbot. And let's go ahead and take a look at what this is actually all about, first of all. So you can see right here, Ask the Dojo, like Learning Dojo. I wanted to create a resource that allows people to find XAPI content quickly. So that was my goal here. I'm going to go ahead and click on share here, and I'm going to get this link here that will give me the live version of this Dojo chat. So basically it says, how can I help you today? What is an actor? So I'm just going to ask a question here. It's going to pull from the database that I provided. In the context of XAPI, Experience API, the actor refers to the person who is taking the course. And so it provides a lot of instructions. Ini gimana sih maksudnya dia? Dia udah bikin. Ya When kayak you're sample one here, we'll go back to the Dojo one. So you can see here we have a form 2, and then you can add some text right there. If you want this to be narrow or if you want it to be wide to give a little bit more room, you can do that. So Oh, ini dia if you bikin dari want this depan lagi ya. Berarti kalau bikin dari kayaknya depan here we have a lagi, form, we have text, we have a mau now di the mana dia? interfaces is almost like you're building a website, but you have different components Oh, that you kayak can bikin use website. in that website. So you can see here we have a Nah, mau form, pakai we gimana have nih? text, we have a table, Chatbot and berarti so ya? forth. I want to get started with Pilihnya some page. text. This is, hey, this is the dia Dojo bikin chat. kayak website gitu So ya. I'm going to go ahead and leave this hashtag right here because that's what determines it as a title. And so let's call this one Dojo Chat Builder in this case. Now this is the chatbot one that we can go ahead and select. Yes, I want to add this chatbot. Now inside of this Okay. chatbot is where I can start to provide it to Oh, or nanti dia ask the masukin. Dojo. Then the ask me anything, that's that prompt here. Oke, You can even promptnya provide, ada. you can see here that it's going to use the Oh, free tinggal and pilih open ya. version of ChatGPT, which is 3.5. But if you have an account, a paid account, Oke. to limit the Udah, ChatGPT tinggal to be gitu doang. creative Tetap. with its responses and so forth, or do you just wanted to provide a chatbot? You can adjust that text, database, or come into the data section. Iya, ya. Oke, itu kalau nggak pakai. API data, I Ya, provide kita punya data juga bisa. Oke. the way that I Udah. here is my data. Iya, ya, Pak. Oke. Content, this Udah kan berarti cuman gitu? Kayaknya gitu doang. to Tunggu, use it tunggu, to tunggu. find content, to Let find me additional try. resources or answers Stop, to stop, stop, Pak. specific questions as well. What you could do at this point is then go into embed. Stop. Berarti sekarang kita coba aja. Tadi pilihnya apa berarti? Kok nggak ada page sih? Kan ini Zapier nih. Tapi kalau yang misalnya yang punya Kak Cika nggak bisa, berarti pakai Justin ya. Dia dapat page dari mana sih? Kok dia bisa tiba-tiba page ya? Bikin gitu, new gitu, create folder. No, I don't think so. Dia dapat page itu dari mana ya? Taruh di sini apa? Page. Nggak ada. Kita bikin apa dong? Bikin baru. Bikin Zap baru. Zaps. Free plan. Oke, free plan sih udah. Oke, berarti create aja gitu ya misalnya, create. Tapi kalau create tuh harus ada trigger pasti, Just. Gimana sih kok beda ya? Di Justin sama nggak? Cobain deh. Nih ya, kayak tuh. Di Kak Cika selalu gini, Just. Jadi status, Zaprans, details, trigger, and then action. Nggak ada page. Kok dia bisa dapat page dari mana sih? Tunggu. Ini dia ada pilihannya deh, cuman aku juga belum tahu di mana. Aku soalnya Oh. langsung zaps gitu kan. Maksudnya langsung create a zap. Taruh. This directive section as well, but we'll come back to that. Now, this is the data provide a lot of information. Name it. So right here, chatbot name, what type builder in this case. All right, so we're going to go ahead and add some. You can for it. I want to get started and start from scratch here. Now the Taruh. interfaces, it's hard to go back to the previous interface, but I'm going to create a sample one here. We'll go Yeah, back lewat to the interface. Dojo one and show you how I set it up specifically Okay. for that one.
But let's just go ahead and start from scratch here. Now the interface. Di mana sih? Start from scratch. Alah, start from scratch-nya di mana, Jess? Gak ada tahu. Boleh Bisa juga. ini Zapier-nya. Ini Zapier yang Ini dari interface kayaknya. Coba saya Oke, cari. back dulu ya, tenang. Kita coba dulu ya dari interface. Interface kagak ada Oh, ini interface. ada interface beta. Mana? Coba balik. Kemana? Ini. Yang itu. Scroll aja ke bawah. Terus. Oh, ini. Nah, itu ya. Oke. Oke. Tunggu. Langsung jadi dong kita. Gembira. Minum. Terus apa? Oke. Ke bawah kali. Di close aja. Yang mana sayangku? Yang mana? Kita bikin aja create your first interface. Atau mau pakai template? Mana aja? Oh, dia nggak gitu ya? Kok kita nggak sama sih sama dia tampilannya AI? Explain AI chatbot. Oke lah, katakan tadi dia kayaknya bikin baru deh ya. Coba kita create first interface ya. Oh, start from scratch, bener ini. Oke. Start from scratch. Hold tight, your sign in new interface Kayaknya will be ready. Zap-nya harus dibuat dulu deh. Atau enggak ya? Nanti ya. Enggak tahu. Enggak. Terus pilihnya apa tadi? Dia Form chatbot kan? ya? Form. Bukan chatbot, AI. Oh iya. Bukan chatbot. Nggak, coba lihat Coba. lagi. Kayaknya form deh. Coba kita lihat dulu. Is almost like you're building a website, but we have text, we have a table, and so forth. I want to get started with some text. This is the Dojo chat. So I'm going to go ahead and leave this hashtag right here because that's what determines it as a title. And Oh, teks ya? Serius, Bang? Tunggu. Kalau lagi stres gini dia oke, berarti teks ya, add. Oke. Berarti ini misalnya gimana sih? Ini ya? Itu? Udah lah kayak gitu-gitu ya. Tapi kok nggak bisa tebel sih? Just, oh, kalau mau bold berarti gini ya? Harus ada hashtagnya. Nggak gini. Kok tadi ya? Kalau pakai header bisa kayak gini. Oh, oke lah. Udah ya. Terus apa? Nggak ada lagi? Nggak ada settingnya? Alah, gimana ya? Ntar nonton lagi. let's call this one Dojo Chat 2. And then you can add some text right there. If you want this to be narrow or if you want it to be wide to give a little bit more room, you can do that. So it's almost like a website builder in this case. All right, so we're going to go ahead and add some more components. So you add more components over on the left-hand side here, and all those different options that I saw before are here as well. Now, this is the chatbot one that we can go ahead and select. Yes, I want to add this chatbot. Oke. Tunggu. Berarti kita di sini. Oh, oke. Ini gini harusnya. Nggak usah kayak gini ya berarti ya. Oke. Berarti gini. Udah oke kan ya? Narrow apa segala macam. Ini nggak usah ada gitu ya. Chat. To be
a better person in 2024. Salah. Terus apa just di sini apa? Add komponen kan? Oke, form ada, table ada, Kanban ada, chatbot ada. Oke, kita pakai chatbot ya. Berarti kita taruh di sini. Deng dong. Kita oke, greeting generated from prompt. Oke, sekarang berarti chatbotnya kita pilih apa? Chatbot. Terus with medium center, oke. Hah? Configuration-nya kok cuma ini? Hah? Kok tidak ada yang lain? Oke, tenang. Hold on. Kita nonton lagi, tenang. Kok nggak ada pilih-pilihnya? Now, inside of this chat is where I can start to provide it directives and information and data and other things like that. So right here, chatbot name. What is this chatbot name? I'm going to go ahead and call this Dojo Chat, or ask the dojo. It's up here. We can say ask the dojo, but right here, the person responding or Wait, the chatbot we responding, don't this is have where the you can give same. it a name. We don't have the This same. Dojo Chat. Nggak sama. Ya. Ya kan? Horor nih. Apa karena something about my account dan dia nge-lag? Oke. Nih kan? Kita kok hilang ya? Optionnya edit. Nah, nggak dapat konfigurasi lain. Kenapa ya? Atau ini kita kasih nama misalnya apa? Nggak bisa. Kenapa ya? Apa salah tadi ya pas ngedit ya? Payment, ada payment juga Chatbot bener beta. Apa sih kalau beta emang? Kalau beta berarti kayaknya langsung ininya ada chatbotnya doang, nggak ada kayak yang lain-lainnya. Tapi nggak tahu. Tapi kita nggak dikasih itu, nggak dikasih pilihan. Kalau buat- chatbot kayaknya maksudnya dia langsung kayak chat GPT gitu loh. Ngerti gak? Dia Ya, langsung kayak tapi interface GUI-nya chat GPT. problemnya kita nggak dikasih other option. Kenapa ya? Why is it? Coba ya kita lihat. Kalau kayak dia tahun berapa sih nih? 3 bulan yang lalu loh. Tuh kan dia ada data, ada action, ada embed. Kenapa enggak ya? Is there anything that we miss? Like that. So right here, chatbot name. What is this chat? Gives and information. Now this is the chatbot one that we can go ahead and select. Yes, I want to add this chatbot. Now inside of the Coba yang ini. Check this out. Want a quick and easy way to make tons of pro-looking videos all by yourself? Look no further. In this video, I'm going to show you how you can get access and use the Zapier interfaces. It's currently in beta version, but it basically allows you to build forms, web pages, and basic apps to power your business critical workflows with no coding required. You are going to be able to create chatbot, and then you can also create a landing page. Also, I'm going to show you how you can create the, so they're currently changing a lot in the future. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our process. But I already have this, so I'm immediately redirected to interfaces.zapier.com/interfaces. Here is where you can actually create landing pages, forms, and chatbots.
We are going to click on the create button here, and here you see all the options that are currently available to you. We have form, lead capture, free offer, new client intake, simple CRM, business coach bot, Zap chat, explain bot, and much more. You also have this menu here, so you can go, for example, inside bots and then see which templates are available to you. We are going to click on start from scratch, and here is where you can actually build your landing page. Here in this example, I'm going to choose and click on chatbot, which allows us to create our Coba own chatbot aja AI-powered gitu, Jos. chatbot. I'm going to add this one, and then you get this Apa? notification here, add experimental component. This is an experimental feature and could change at new full chatbot. You can have a static. Oke, berarti kalau gitu si Bapak itu kayaknya something wrong. Berarti gimana caranya kita mau balik? Oke, ke sini aja ya. Gimana caranya nih? Close aja. Oke, kita bikin lagi aja ya. Oke. New interface ya. Kok new page ya? Gimana sih? Just, oke, I don't know. Oke. Kita ke Zapier lagi deh. Supaya gak salah arah. Zapier. Terus kita pilihnya chatbot aja, jangan teks. Tenang. Oke. Terus berarti, nah, biar loading dulu. Oke. Mana tadi? Interface yang masih beta. Oke. Terus kita bikin lagi from scratch, pilihnya chatbot. Create. Start from scratch. Okay, we're holding tight. Okay, where is it? Come on, kita pilihnya chatbot. Oke, add. There you go. Si Bapak itu tadi salah deh kayaknya. Dia memberikan kita, please. Salah ya Don't, dia? don't delete. Nggak bisa. Dia tetap gini loh. Kenapa ya? Dia sih sama nggak? Belum saya. Coba cari Saya dulu. lagi lihat punya misalnya. Why my chat bot interface on Zapier don't give me tabs for data FTC. Apa ya? Nggak ada, Jas. Tapi kita nggak punya. Kenapa ya? What did harusnya ini ada, atau harus merubah sesuatu? Ini chatbot juga. Apa ada setting sih? Ini. Ada sih, nggak ada setting sih. Dia ngomongin setting kan? Kenapa ya si Zapier-nya aneh? Tapi berarti sama sih, cuman do we have to upgrade or something? Coba ya, edit coba. Kenapa ya aneh gini ya? Tunggu.
Kan dia kok bisa bagus gitu ya? Or Ini generated juga greeting. So you can write here anything that you want to appear directly here. This is also the message that your users are going to firstly see when they open or interact with the chatbot. Then you have your prompt placeholder. Here in this case, it says ask me anything, and it's basically this text which is displayed over here. Here you can actually customize your chatbot, so you can give it a different tone, different style, you can play with accents and much more. So in this case, we are going to leave it like it is. You are an AI chatbot, you are a helpful assistant. You can choose GPT 3.5 currently only, but they write that you can upgrade to use other models available to you in OpenAI. Then we have creativity, so you can play with this setting as well. We have display disclosure message in greeting. If we are going to take this on, you can see that it changes inside our chatbot and it says this is an automated chatbot response, learn more. You can also change the disclosure message down here if you turned it on, and then you also can change. What? nggak tahu, aneh. Kita coba, dia kasih link. Sama aja sih harusnya. Atau try for free aja ya. Kita harus pilih try for free ya. Coba I'm going to try interface for free. Will it make difference? Cobain ya. Oke, sama aja loh. Ini ya, coba ya. Mendadak melegi. Kok jadi? Ini siapa? Oh, Jess kok bisa? Tapi itu dia pakai yang standar. How do I make myself better in 2024 misalnya? Udah jadi. Udah ya. Ini ChatGPT, sama jawabannya. Just is done. Just like that, tahu. Tapi Just tinggal mungkin kita tambahin setting. Udah loh, padahal nggak di setting apa-apa, Coba ya kita lihat ya. Kan ini interface kita ya. Ntar, how do we modify sih? Ini delete ya. Soalnya kalau di itu kalau cara modify itunya si siapa? Chat ininya biar dia Oke, ini ada. Tapi they don't let us to change anything. The configuration ya tuh makanya itu. nggak Soalnya aku pengen tahu. tambahin ini apa namanya? Aku pengen tambahin kayak kasih quote-quote gitu. Bener, bisa kan kita bisa juga misalnya sumbernya dari ChatGPT terus kita nambahin dari CSV atau JSON atau apa. Nah, problemnya coba deh di Zapier Justin beda nggak sama yang di Kacika, soalnya kalau ini kan videonya yang tadi yang satu 3 bulan yang lalu, satu 6 bulan yang lalu ya, takutnya si Zapier tuh udah nggak ngasih akses lagi buat ke ChatGPT gara-gara suruh bayar atau apa, atau harus upgrade or something gitu. Oh, ini coba manage ya. Saya kan ada free trialnya itu tetap gak bisa ya. Tunggu. Let me load something. Adjust. Oh. Ini bisa nggak ya kita editnya? Generated.
Oh, ini bisa. Just kita bisa rubah di sini. gitu ya. Action, style. Coba ya, kalau gini. Kita view plans coba. Nggak bisa. Oh, ini. Ini the problem. Apa? The problem, Justin. Kenapa? We have to pay. Lihat. Oh iya. Taruh. Nggak ada yang bisa ya, harusnya free itu kan build up to 2 chatbots kan, create custom directives, leverage OpenAI GPT 3,5 model, share a public link to share chatbot. Harusnya bisa ya. Bang Miss udah berapa chatbotnya? Baru 2 kan, tadi barusan kita bikin 2 biji. Tapi 2 itu cukup lah ya, bisa kita. Tuh kan, free ChatGPT, copy response, zap button, share public link, add to interface. Berarti kan boleh ya? Ya kan? Tapi kenapa kita nggak punya settingnya? Kenapa nggak dikasih setting? Tapi ini udah jadi si chatbotnya. Aku bingung. Aku stres dan bingung. Nah, ini nggak ada option lagi, Jess. Kita padahal harusnya bisa. What did bingung. Ya kan aneh, di Justin sama kayak gini juga. Saya coba ya bikin. Cobain dong. Coba aja bikin new interface, udah gitu add aja chatbot gitu. Terus cek di sebelah kanannya. Udah kok, aku udah add chatbotnya, tinggal di ini. Ada tab-tab yang lain. Enggak gini dong. Lihat. Loading. Alah, Mak. Coba kalau udah share screen. Bukan, nah. Oh, sama. Ya Allah. Sama Sama. aja. Padahal dia berbayar, terus gimana? Soalnya ya, kalau kita nggak punya option itu, kita nggak bisa nambahin apa-apa. Apa ganti browser ya? Ganti browser gimana? Enggak sih, bukan masalah browser sih. Masalah akses kayaknya si ChatGPT. Aneh sih ini. Tapi udah jadi sih, cuman kita nggak bisa. Nah, kayaknya apakah ya kalau kayak gini, kita tuh dikasih akses si chatbot ya dapat ChatGPT, tapi kita nggak bisa set up apa-apa. Tapi ini custom directive, custom greeting harusnya bisa loh. Cuman kita nggak bisa upload data source, just nih lihat deh. Kalau free kita nggak bisa ini. Tapi greeting bisa. Nah, probably that's the problem. Terus misalnya advanced AI model juga nggak bisa. Tapi copy response sama zap button bisa. Share bisa. Oke ya, kita lihat sekarang yang dia ya. Yang dia tapi dia sebenarnya free juga tahu. Mungkin kayak YouTube kali ya. The link that redirects the user to another page. We are going to turn that off for this case. And then you are able to play with the width. So you can go with narrow, you can then go into medium or wide. In this case, we are going to choose medium and alignment. Zapier's automation is the easiest way to keep your pipeline in motion. Connect over 5,000 apps. Alignment, we are going to choose center. So that's all the settings here. You then have the data settings here. This is currently not available and it's only coming soon, but you are going to be able to connect the data source here, and it's going to answer questions and display responses that are unique to your business. Itu belum. Katanya liatin. Ini yang 6 bulan yang lalu, itu dia belum dikasih data, nggak bisa nambahin data. Yang ini yang 3 bulan yang lalu, dia bisa nambahin data. Kita yang sekarang kagak bisa ngapa-ngapain. This chatbot is where I can start to provide it direct. Licik, dia mah semuanya tuh bisa. Just provide the information. Dia bisa Smaller response, you could do that as response in the example that we. But if you have an account, a page
Now, this is where it's based on ChatGPT. So you can see here that it's going to Oh, use the standarnya free emang and open 3,5 version of doang, Jess. ChatGPT, which is 3.5. But if you have an account, a paid account, you can actually use ChatGPT 4 to give you some Ya, additional kalau bayar bisa functionality. GPT-4 If you atau wanted to enggak. do that, great. If not, you can just use the free ChatGPT in this case. That's what Now, we this want. is the next thing. Okay, max response. Do you want to limit the Yeah, okay. ChatGPT? What I found the best, and especially in this case of a chatbot, and you just there basically. Now, display disclosure greeting message. This would basically just, so at this different in Oh iya, I could dia even sekarang link to boleh akses data. and upload it here. Now, the file that Bayar, I Jess. have is this file right here where I Ya, dulu provided masih all, gratis, sekarang kayaknya we have to pay karena kan di sini kan, nah ini upload data, nah si data source-nya juga nggak boleh lebih dari 1 mega, Iya. cuman 1 mega, walaupun advance juga sama. Advance tuh bedanya apa sih? Oh, Zapier labelnya bisa dihapus, udah gitu doang ya. Nah, kan berarti $100 per month. Kalau yang premium berarti baru bisa gimana? Berarti kalau misalnya kita upgrade, kita 100 bisa knowledge. yang basic aja ya, yang pro basic. Harus Basic 100. nggak ada, Yes. Yang mana? It's Bukan, maksudnya yang $49. $49 di mana? Kok nggak ada di sini di pricing? Ada kok. Ini nggak ada. Billing and usage cuman ini. Udah ganti nggak? Ada yang 20 juga ya. Cuman 0, 20 atau 100? Terakhir ada 49 soalnya. Nah, gimana dong, Jas? Harusnya kalau Justin udah bayar, berarti bisa dong nambahin data source ya di sini. Saya belum bayar soalnya. Oh, oke, ya udah. Problemnya berarti itu, nih ya. Tapi ya misalnya sekarang kita ngomongin ini aja, Jas. Misalnya kita mau nambahin data kita ya. Kan kalau si orang ini tuh dia punya misalnya topik tertentu, ada description-nya, ada link-nya. Dia tuh punya datanya gitu. Nah, berarti of Justin the tuh X API. misalnya pun mau nambahin CSV atau JSON atau TXT, itu harus jelas juga isinya apa. Kayak misalnya kita misalnya mau ngerespon apa gitu. Misalnya Justin yang mau ditambahin apa? Apakah detail? Misalnya, are you a girl? Kalau a girl goals-nya beda sama a boy misalnya gitu ya. Atau kalau umurnya sekian, goals-nya beda sama umur sekian gitu kan. Itu harus dipikirin juga, Just. Data. So in the X API data, I provided a title to the video, I provided a link to the video, and then I added the description of that video. So these are all my YouTube videos, and I wanted to make it easier for someone to find a YouTube specific X API video. Well, the description is going to help with providing context and explanation. Just harus ada konteks sama explanation sehingga dia nge-lead ke dataset kita gitu. And the chatbot to know how to respond basically. So that's, you can set this up in any way that you want, but this is just the way that I provided of title, link, and description. Now from there, I can provide additional instructions, but this is at least the data file that I am working off of. So it took me a little bit to kind of just grab the text, grab the title, and grab the link. There are different services out there that will scrape data from different websites. So if you wanted to use something like that, you can. So this is just more of a manual way that I did to test this out. All right, so now I would then go ahead and upload this. Instead of going through all of that, what I'm going to do is I'm actually going to go back to my interfaces here. And I'm going to go into this Dojo chat one right here. And so let's go ahead and click on this chatbot and let's take a look at the data. So you can see right here, here is my data. Now, there's something important that you may want to do. If you don't want the chatbot to provide links to other resources and you just wanted to provide it to your resource, what you could do is select this drop-down box and click on Show Message. And what that will do is say when resources are not found in this data source. So if it's not provided in that data source, don't go make it up and don't go link to somewhere else. Just say, sorry, I don't have that information or something. Or I've even just said, just went ahead and deleted that
because what I saw happen is it would actually provide, sorry, I don't have that info, and some additional things to it. So I just got rid of that custom message, and it seemed to work the best in that case. Here in the content, this is the directive. This is an important part right here. So what I'm doing with the directive and with ChatGPT, you need to tell it how to act. You need to tell it who it is, how to respond in certain situations. So what I'm doing here is you're a customer Dia ada service rep for directifnya Learning gitu ya. Dojo, a company teaching Ada people how to kontaknya. create online learning content. Your goal is to help site visitors find the right link and blog post for their question. Always try to provide video links in your responses. So I'm giving it basically directions on how to respond, on what to do. Now you may want this to evolve over time if you're finding that Jadi si chatbotnya tuh bisa diajarin, Jas. Iya, Jadi kayak makanya. gini, you have to respond as apa saya provide information with link or with suggestion or with solution gitu ya. Ya the selalu gitu. responses are being Kita lihat given in a hasilnya ya. certain way that you're not liking, maybe you provide an additional directive that will help condense or illuminate or just provide additional details there. So our contact information, so if I went in and said, hey, how do I contact you guys? It's going to provide this information as a way to contact me. In fact, I want to show that. I'm going to go ahead and preview this again. And I'm going to say, how do I get a hold of you? And so it will respond with my email right there. If you have any questions or need assistance, do you have any social media? So you don't actually have to upload a data source. You could actually provide all of the content inside of the directive here. And you can With DataCamp, you don't need to download Python to learn Python. You can learn right in your browser with hands-on. and you can expand this out and provide as Emosi ya. additional information inside of this Oh, directive. bisa gitu, So Jas. this is a way for you to create a virtual assistant that allows people to use it to find content, to find additional resources or answers to specific questions as well. What you could do at this point is then go into embed, and let me save these changes right here. And I'm going to go into the embed section. You can restrict certain domains if you wanted to, but what you could do here is just copy the embed code and you could place this inside of an internal wiki. You could place this on a website or something like that. And now it becomes a chatbot, a useful resource or a virtual assistant for your learners to find content, to find answers, and so forth. Now, whether your organization allows ChatGPT or not, this is mostly, the ChatGPT is mostly the backend, and you can restrict all of the false information that ChatGPT is useful, then not going to open it up to other locations. And so it's only through that chatbot that they're able to read that data source, and you get people to find and consume the content. And so this hopefully, dojo.ninja, you can check out all my previous in video. And if any of these topics are new to you, you can Oke, sign up berarti harus for ada full directive. courses and Yeah. Articulate Storyline 360, Adobe Nah, Captivate, XAPI Only Fundamentals, if we can Camtasia, have Articulate aksesnya gitu ya. Iya, Custom langsung Score, bisa gampang. and HTML5 video. Langsung gampang. Nah, ternyata Kak Cika tuh pernah gini, Jas. Teman Kak Cika ada orang Inggris ya. Dia bikin apa coba? Dia bikin tutor pakai ChatGPT. Dia pakai ChatGPT 4 tapi. Jadi dia bilang coba kamu jadi tutor bahasa Indonesia. Harus sabar. Tolong kasih latihan mulai dari percakapan sehari-hari. Terus coba dikasih banyak conversation, terus kasih kuis gitu. Bisa loh. Jadi dikasih direktif gitu si Oh, ChatGPT. ChatGPT-nya. Iya, bisa. Saya pernah kayak begitu. Jadi, you are a great a teacher, give quiz, math quiz tentang ini. Terus nanti dia kasih tipsnya bisa. Nah, kan? Ya udah, berarti sebenarnya kalau kita punya akses di sini, kita bisa setting-setting, udah jadi sih ChatGPT-nya. Nah, kalau yang Kak Cika nah sekarang pertanyaannya gini, Jas. Oke lah ya, kita tahu kan, ngasih tahu dia kayak misalnya, oke, kita harus ngerespon dengan misalnya positive things gitu ya, harus encouraging gitu kan ya, harus motivating gitu kan, bisa kan? Jadi dia nanti misalnya you can be better person by being wala gitu ya, bisa gitu. Bisa misalnya ngasih, ya kita kasih tahu lah. Nah, yang tadi Justin bilang kan pengen nambahin data baru. Pertanyaan Kak Cika, datanya Justin apa?
Maksudnya gini, em, jenis aktivitas yang disarankan atau beda orang, beda suggestions-nya atau beda personality atau gimana gitu. Yang Kak Cika belum kebayang itu Jas. Soalnya kan kalau misalnya personality, misalnya kayak gini ya. Ini kan dia bilang misalnya eh eh eh, make make you a better person in 2024 gitu ya. Mm-mm. Eh kalau kita mau nambahin data lain itu apa gitu? Apakah misalnya can you misalnya gini ya, misalnya gini Jas, bisa nggak sih kita bikin chatbot yang I want to win a coding competition in 2024. Please make me a list of things to do gitu misalnya. Bisa kayaknya. Saya lupa. Harusnya bisa ya, kita coba aja. Tapi nggak usah pakai data baru berarti Jas. Udah aja langsung sikat. Coba tuh Reh, mana sih tadi? Ini ya, coba ya. Oke, bentar ya, sebentar. Bentar ya, maaf ya, Jas, buka pintu. Misalnya gini, I want, dulu ya, I want to win a coding competition in 2024. Please give me a list, a to-do list to achieve that. Kalau nggak bisa ya kita masukin data kita, tapi kalau udah nggak ada lagi yang bisa Enggak, biasa aja. Jawabannya sama, jelek. Enggak ada yang ini ya? Oh, ini. Ada loh, Just. Lead code, hacker rank, code force. Familiarize yourself with common data structures. Dia Harus- kasih code forces ya. Iya, tapi oke loh. Cuman ya memang kita nggak bisa kasih dia spesifik kayak you have to mention useful certification or useful apa namanya links gitu ya. Mm-mm. Ada. Ya paling ini sih the best we can get gitu ya. Nah kalau Justin bisa akses ke yang premium ya kita bisa set up. Cuman we have to make sure apa yang mau ditambahin. Ya setidaknya kan tadi ya objektifnya bisa kita tambahin gitu kayak misalnya oke, you should provide more information about competition. Kalau di sini kan kita enggak ya. Oke, dia bisa enggak ya? What competition of coding I should attend to be able to win a coding competition in 2024. Oh, ada. Boleh juga, Just. Ini not bad tau. Ini mah ChatGPT beneran ya, Mang. Google Code Jam tuh beneran ada loh, bagus tuh emang. Olympiad, IOI, Facebook Hacker Cup, Kaggle Competition, Code Forces, oke juga loh, not bad loh. Kita bilang good response. Ya, ini masuknya ke ChatGPT juga. Jadi backend-nya emang ChatGPT nih. Gitu Jas. Jadi berarti kalau nanti kita pay, misalnya Justin mau bayar, berarti ya udah kita bisa namain objektif sama misalnya Justin pengen ada misalnya ada respon-respon khusus kali ya. Tapi Kak Cika masih belum kepikir si CSV-nya kayak apa bentuknya, terus isinya apa gitu. Kalau si Bapak ini kan dia datanya tuh list video-videonya dia kan. Jadi dia akan bilang ke si chatbotnya dia bahwa lu harus ngedirect apa yang ditanya sama orang ke video-video YouTube Deine Ex hat sich von dir kan maunya. Nah, kita nggak tahu nih gimana Jas nambahinnya itu aja sih kalau kata Kak Cika. Nah, Nah, yang heran, ini kan sebenarnya di sini bisa ya create custom directive ya, Mm-mm. tapi kenapa nggak bisa ya?
Coba ya. Sebentar aja. How to create custom directive on Zapier maaf ya, bentar ya. Buka pintu bentar aja. Oke. Nah, berarti chatbot ini ya. Mm-mm. Name of the chatbot directive audience. Role. Oke, dia role-nya apa? Objektifnya mainnya apa? Misalnya motivating atau suggesting. Audience-nya nggak tahu siapa, anyone. Konteks New Year resolution. Stylenya apalah, short and straightforward kali ya. Data sort iya. Nah, terus gimana? Oke, chatbot greeting static. Iya, tapi nggak ada di sananya nggak ada Pak settingnya. Hire an expert. Using directly data source. Gimana dong? Mana nanya expert? Ada. Tadi ada. Oh ini. Hmm. Atau nanya. Gimana ya? Kok sebel gini? Oh dia nggak kasih kita. Oh sabar. There must be a Dapat. way. Mana? Gimana? Ada di mana? Enggak, Deng. Ya. Ada agak Ah. ngebug dikit gitu. Terus dapat pro feature. Tapi terus hilang lagi. Coba lagi. The setup tab. Tunggu. Oh. Hilang ya? Add action. Bisa? Iya, tapi terus ntar kalau ke sini dia reset lagi kayaknya. Tunggu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita mencoba. Config ya. Barangkali ada setting yang kita nggak tahu ya. Oke. Di sini Ya. kah? Disuruh bayar. Suruh bayar ya. Benci kan orang sekarang? Kesel gue. Global navigation nggak bisa. Page URL tapi dapet. Cuman tapi kan dia bilangnya kalau go gratis boleh direction. Mana mau dikasih ya? Anda mata duitan nih. Oh. Ntar dulu. There's no way ya. Tunggu. Oke. Kita tanya ya. Siapa dong ya? ChatGPT juga pasti nggak mau jawab. Berarti coba tunggu. Why I cannot make apa tadi just custom directive ya. Bohong, pasti dia belum di set up deh. Like I cannot set
Kenapa sih jadi nge-lag? Astaga, Safari-nya. Oke. Why I can't set Zapier? Oke. Custom directive for chatbot in Zapier. Itu bayarnya kalau mau yang pakai ada ininya direktifnya harus 20 atau 100? 20 aja. Oh, 20. Harusnya gratis tuh dapat loh, cuman dia menyebalkan. Berarti Dia nggak ada. sekitar 300.000. Oh, Oh my kesel. God. Kesel ya. Zapier tuh emang gitu. Kak Cika juga pernah nyobain ya. Zapier untuk, ntar dulu, untuk ngebaca schedule Google. Pakai API Google. Itu tuh dia cuman bisa berapa schedule gitu. Jadi kita schedule-nya seminggu ada 10. Dia cuman mau ngasih dua schedule aja untuk update, misalnya kirim ke Telegram atau kirim kemana gitu. Jadi dia sisanya harus bayar. Emang Zapier tuh ini banget, sangat minta duit. Ya iyalah kata dia, gue kan provide service katanya gitu ya. Nggak ada. Emang harus bayar, how do I? Emang harus berbayar. Tapi nggak ada yang punya issues kayak kita ya. Semua bilangnya gitu. Tapi pada nyatanya dia ilangin tuh si tab-nya. Kagak ada. Ya kan nggak ada kan. Emang harus berbayar sih. Ini dia nggak ngupdate ininya berarti. Kenapa ya custom directive-nya nggak bisa komplain model upload data first, nggak apa-apa sih kalau custom directive-nya bisa aja. Sekarang gini deh. Atau ada settingnya di sini nggak ya? Tunggu. Ini kan chatbot ya. Nggak ada sih. Emang nggak ada sih. Tunggu ya. Ini ada apa lagi? Add component to table chatbot. Tadi teks ya. Inbox payment. Tetap aja nggak mau. Taruh. Sign up for a demo. Maksudnya apa? Oh itu iklan. Contoh. Chatbot. Beta. Tapi lebih parahnya aja kan, coba ya, let me check my Zapier ya. Nah, di yang teks itu kita bisa ngeganti-ganti teksnya. Kalau yang kedua nih malah nggak bisa. Coba yang ini ya. Tunggu. Alah, loading lama kali ya. Yang ini tuh bisa. Ya ini udah tahu sih. Gimana sih cara ngebuka ininya? How do I open this? Oh ini yang diklik bukan linknya. Edit ya. Nah ini kan teks ya. Nah di sini tuh tadi malah kita bisa setup sebelumnya. Oh. Oke, coba ya. Coba bentar. Kita coba hapus yang ini ya. Yang ini deh. Yang ini. Tunggu. Kita coba hapus yang satu. Tunggu Jas, sabar. Ini kita coba hapus, kita coba bikin baru ya. Mungkin bisa sih. Bentar, ini kita nggak boleh bikin lebih dari satu ya. Kalau misalnya kita bikin baru lagi, coba misalnya new interface, boleh nggak?
Udah gini deh. Ya. Interface. Coba bikin dari awal lagi. Directives-nya tuh ada di awal, just bisa. Try for free. Bisa. I know it. Berarti di awal kalau udah kita set up ya udah jadi. Nah, misalnya kita buat ya. Kita buat mana? Interface beta ya. Ngamuk nggak ya kalau kita paling suruh hapus salah satu. Misalnya kita bikin lagi ya. Hold on. Nggak boleh. Ya udah saya hapus ya yang satu. Berarti yang ini deh saya hapus. Oke, I'm deleting this ya. Oke, I'm going to make a new one ya. Berarti di sini kita buat chatbot beta aja gitu. Loading lama. Tapi sabar. Nah, mana? Oh, create. Oke, kita mau bikin chatbot misalnya. Chatbot. Oh, enggak dong. Start from scratch. Sabar ya, Justin. Hold tight your shiny new interface. Ya, oke. Oke, kita mau pakai apa? Chatbot ya, add. Ya. Nah, tuh kan. Marah dia. Something went wrong. Request failed. You have reached the limit of the chatbots. Please upgrade. Memang minta duit ya, mah. Bisa diklik gak? Bisa ya. Oh iya, upgrade. Action juga upgrade. Iya, tapi paling nggak kita dapat. Sekarang kita dapat, jangan. Iya. Ini semuanya. Oke, berarti konten. Tapi ini ada setidaknya. The option is there. Ya, Mang Payment berarti. Leave page lah, udah. Coba refresh. Nah. Kok kita... tuh kan. Just jadi bisa. Bisa ya? Oke. Ya gimana Kasih tadi nama caranya? apa? Kasih namanya apa? Chatbotnya apa? New Year. Ya, nyair. New Year. Banyak kan menyerah. Resolution chat. About Itu tadi being... caranya gimana sih, Miss? Gak tahu. Bikin kayak tadi. Bikin dari awal lagi. Sama aja kayak tadi, just. I don't know. Gak tahu lah pokoknya. Bisa invite sama kreator nggak biar ini? Nggak bisa dong kalau di Share. chat. Kalau itu share bisa nggak? Share apa? Di atas kanan ada share. Share screen. Share itu. Di atas kanan ada share button itu. Oh iya, share benar. Share apa nih? Ini share linknya kayaknya, Jas. Share linknya ya. Nggak bisa ya. Perlu ya, selesai ini dulu bentar ya. Perlu. Ini jadi ngehang semua. Alamak. Oh, di situ nge-share-nya. Jas, jadi hilang. Ya. Jadi hilang aja. Tapi tadi jadi dapet sih. Tapi nggak tahu kemana dia.
Dua-duanya jadi nge-lag dan hilang, nggak tahu kemana. Something went wrong, Ai. Oke, I don't know. Back. Kita back dulu aja. Nggak bisa share. Nanti dulu ya. Kita beresin dulu. Kalau ini bisa, berarti di Justin juga harusnya bisa. Oh, lama. Hilang. Oke, buka yang ini tadi. Please, jangan hilang yang tadi. Please give me all the tabs and everything. Edit. Oh, ada. Nggak tahu gimana. Esmi. Lama hilang, just. Here. Resolution. Chatbot. About being a better person in 2024. Greeting generated. Bisa loh sekarang. Oke. Tapi nge-lag, kenapa sih website-nya? Please. Can you be more responsive? Aduh, nge-lag banget, Jess. I hope nggak ngehang se-ini-ininya. Aduh, Safari-nya ngehang. Iya bener, Safari-nya ngehang. Mau marah. Tunggu. Force quit. Tuh kan Safari not responding. Force quit. Udah, gimana deh. Pokoknya berarti bisa ya. Udah, sabar Jas. We will load everything. Tapi itu dapat berarti Justin. Tapi nggak tahu after deleting the last one, finally bisa Ini kita close aja yang tutorial memusingkan ChatGPT udah. Terus yang kita mana tadi? Nah ini ya. Oke, kita buka lagi. Please. Ini di close aja. Oke. Nanti at the end, nanti I'm going to try to share it to you. Tapi let us check ini dulu ya. Nah, oke. Let's do this. Edit. Konten ya. Hilang lagi gerak. Kan? Greeting. Gitu gak sih, Jas? Nah, bisa nih, Jas. Bisa ya? Direction. Nggak usah bayar. You are a helpful assistant that will motivate people to be a better person. Give them suggestions on how to reach their goals in 2024. Gitu ya. Be as specific as you can by suggesting them useful links and other references. Gitu nggak, Jas? Apalagi? Gitu ya. Kreativitinya segini cukup. Coba saya bikinin ini kali ya. Atau Jasin mau ngetik di sini? Boleh? Ini share screen. Jas, udah di sini aja. Yuk. Bisa kan ya sekarang? Oh ya. Nah. Oke. Eh, Oke, do it. as you can buy Gimana dia pokoknya.
Ada references about health, about physical and mental health tips for the user. Oh iya bagus juga. Kamu Justin kok ini banget sih, fluent banget sih Inggrisnya. Dari lahir udah bahasa Inggris atau gimana sih? Di ininya dari dulu nonton Thomas. Oh, Thomas the Thomas tuh Tank. berguna. Oh. Atau emang Justin orang bule sih sebenarnya orang tuanya. Kenapa gitu sih, lancar banget. Ketika segede Justin ngomongnya kayaknya masih Indonesia aja kacau kayaknya. Or Oh bener juga quotes. Pinter banget. Iya, that's a good idea ya. Alah, stoicism. Oh iya, kok tahu stoicism sih? tahu. Ini anak. Justin kayak udah umur 30. Stoicism. Oke, where apa? Where we oh Allahu Akbar itu apa? Justin coba tolong pakai bahasa orang normal dan manusia ya. understand that Ini meledak kayaknya sih ChatGPT-nya liar. Astagfirullah. Oh my God. Udah. so apa ya? This is a good one ya. Really, really specific. Kita lihat. Nanti Justinnya ngetes itunya, chatbotnya. Oke. Kak Cika nggak ngerti ya, udah pneumonia apa itu gue ngerti. I don't know about stoicism, tahu sih tapi gak tahu gimana ngetesnya juga. Astaghfirullahaladzim. Oh, so they can choose activities that will balance their work and life. Allah. Work and life balance. Allah. Hebat banget lah. Luar biasa, luar biasa. Voice dimasukin beneran. Oh, pusing dah kata si ChatGPT. Oh my goodness katanya. Apa namanya? And mouse-nya berjatuh. Astagfirullah. Udah kali. Udah. Beneran nggak mau appearance nggak usah. Oke langsung dites Jas. Gimana? Ya udah tes. Data nggak usah. Data bisa nggak sih? Coba edit lagi. Bayar ya? Oke udah sekarang. Kita tes aja Jas. Tanyain semua. Gimana tadi aku lupa. Apa aja tadi? Edit. Mau edit komponen nggak? Edit. Enggak, aku lupa cara ininya tesnya. Oh di sini aja langsung ngetik sayangku. Oh iya. Udah langsung ngetik. Enggak ya? Enggak. Oh oke. Berarti tunggu. Ntar dulu. Berarti ke sini nggak sih? Ke sini deh ya. Oke. Aku coba ke my profile aja ya. Enggak. Zapier settings. Zapier aja. Tunggu. Open Star. Interface. Yang tadi kita bikin yang mana? Iya ada deh. Ini ya. Oke. Tes Jas. Let's do it. Let's do it. Wow. Bad newsnya ini dibuatnya di akun aku loh, Jas. Bukan di akunnya Justin loh. Hello.
Oke. Keren juga ya. Gila, kita nggak usah punya Mario Teguh nih sekarang, motivator bikin sendiri aja ya. Tiap hari bikin motivator yang julid, bikin yang galak, bikin yang lucu. Sama tahu Jas jawabannya. Iya Sama. disuruh kasih link mana nggak ada Apa pertanyaan kita harus spesifik ya? What about through? What about? How to be smartest than Elon Musk? Oh ini apa? Weh ada link tuh, beneran. Not bad. Not bad, Jas. Oke, dia mengikuti. Tapi dia nggak motivate nggak sih? What are some quotes that you can use to inspire me to become? Weh, Theodore Roosevelt. Oh, aku terinspire. Wih, Banyak coba. banget tapi kasihnya. Oh ya. Cukup lah, 10 lah. Mau berapa? This is good. This is good. Bad kan ya? Not bad ya? I'm so proud about this chatbot already loh. Kalau kita nggak perlu data baru, nggak usah lah, Jas. Udah jadi ini. Apa tanya lagi stoicism apa bla? Apa? How? Ntar, kita coba. How to win science. A computer science. Competition in 2024 and show me links to buat aja ya, buat competition along with links where I can learn about the best links I can use to learn and prepare to win the competition. Misalnya gitu ya, ambisius lah gitu ya. Mempusingkan dia. Not bad loh. Tapi ya oke lah. Lumayan lah. Oke. Can you recommend CTF competitions in 2024 and the best resource to prepare for it? Enggak. Not bad loh, not bad. Devcon. Ini dia tahu Devcon ay. Oh dia nggak search ya pasti ya. Check the box. Google capture the flag. There is. Okay. Wah. Because CTF. Just. Nice. Kita cobain yuk nanti ya. Ayo. Ini kayak CTF ini kita nanti coba Pico CTF udah jelas bagus lah ya. CTF Field Guide juga mungkin bisa nih. Tapi dia GitHub Wargames. Oke. Gimana? Menurut Justin oke nggak? Good enough nggak? Good. Unless you want to inject our own data, kita kayaknya nggak usah bayar sih. Paling nanti, berarti kan di sini nanti kita modify aja kan. Di sini tinggal ya udah diedit lagi aja gitu. Misalnya Justin mau ganti apa gitu. Ini kita marah-marahin misalnya directionnya mau kita ganti bisa. Creativity-nya di set, appearance juga bisa kan yang tadi. Kok bisa tiba-tiba ada ya? Kenapa ya? Ngerti ya. So, authentication misalnya bisa milih. Oh ya cuma satu sih. Cuma satu. Ya udah. Ya udah terus paling data ya kalau wow harus upgrade. Action nggak perlu. Embed nggak perlu juga. Udah selesai. Oh,
Embed berarti kalau Justin mau embed ini di website atau misalnya mau ditaruh di Telegram atau di mana. Tapi kalau enggak ya kasih aja ini linknya, ya nggak sih? Oke, jadi gimana? Happy enough today? It's good. Bisa dikasih gak linknya? Nah, bener. Bisa nggak ya? Collaborate. Gimana caranya, Jess? Oh, nggak bisa, upgrade to advance nggak bisa. Nggak Paling bisa. I can give you the link aja ya ini ya. Ya, give the link aja. Aksesnya apa? Gimana? Ini nggak bisa, anyone. Embed apa? Oh, embed bisa, Embed kemana? Bisa nih, script ini bisa kita embed di mana gitu ya. Ya udah ini aja ya. Berarti kasih ininya aja ya ke Justin ya. Iya. Oh, kita kirim di sini. Sama kita kirim ke itu chat biar Papa bisa cobain. Haha. Chatbotnya Justin udah jadi kita. Halo. Mana? Kita buka ya. Mana sih? Ini pasti WhatsApp ke Cika pasti LE lagi nih. Udah nggak muat lagi dah. Pas we restart tadi kan. Tapi bagus juga ya idenya. Nanti tinggal mikirin kosmetik deh. Oh, I know. Gini aja. Ini kan udah copy nih. Bisa pakai sini aja. Saya bisa pakai di sini yang tidak loading. JRR. Oke, link kita kirim. Paste. Oke. Udah ada di chat ya? Oke. Chatbotnya. Oke. Dan ya. Dan. Apa mau coba di situ? Coba aja dibuka aja dari situ. Oke, nggak aman nggak? Lagi dibuka. Oh, udah bisa. Aman. Udah. Aman? Aman. Alright, ya udah berarti beres. Justin habis ini apa? Mau bobo? Kayaknya bobo kayak nggak Bobo tahu. dong, jangan terlalu capek, takut sakit lagi, Jas. At least we ini ya, kita beres untuk today ya, guys gitu ya. Target tercapai. Oke, let me know if anything comes up ya, just anything gitu misalnya. Oh, tapi kalau udah lancar, oke nanti kita pikirin nextnya ngapain lagi. Selamat bobo. Oke. Thanks Bye-bye. for today, Jas. Bye-bye. Dah. Dah. Thank you.